तेन्ना तुम्ही सांगता खबर हे डेव्हलप जावपाक जाय म्हणून ऑर्डर सोडनाका हे जावपाक शकता बऱ्या भशेन विचारा सर हांगा कितें चेंजीस बाबा हे अमके अमके कडेन अमके अमके जाला हेचेर आमी कशें कितें काम करूया बरोबर हेचेर तू कशें कितें काम करतलो प्रश्न ना. विचारू नाका हेचेर बरोबर आमी कशें कितें काम करूया बरोबर कित्याक त्या मनशाक तुवेंनूच निवडून हाडला बरोबर जेन्ना तूं डेव्हलपमेंटाचें काम उलयता हम्म. तुज्या गांवचें जेन्ना काम उलयता तेन्ना तो तुजो जो पंच आसा किंवा तुजो बरोबर जो कावन्सिलर आसा त्या मनशाक तुवेंनूच निवडून हाडला न्ही बरोबर सो त्या मनशाक तूं विचार की भाई आमी हांगासर कशें कितें काम करया हम्म. सो तेकाय दिसोनी हा बाबा आपूण एकटोच ना म्हणून बरोबर तो म्हणटलो हांव एकटोच कित्याक काम करूं रे काय म्हणून बरोबर म्हाका आनी काम धंदो काय ना बरोबर हम्म. कळ्ळें आतां आमचेच रस्ते हम्म. म्हाज्या तोंडा मुखाल्लो जो रस्तो आसा तो प्रॉब्लम जातालो हम्म. उदक स्टॅग्नंट जातालें हाडली पळय हम्म. बारीक बारीक तेका येर केली उदक सोडलें सकयल बरोबर त्या कामा खातीर हांव तेका आपोवन काम करूं शकना न्हू सामकें तेका निवडून हाडलें म्हणून हे म्हाजें काम हांव करूं शकता बरें पण तुज्या दारान जे प्रॉब्लम आसा तुज्या प्रॉब्लम्स तूं सॉल्व कर बरोबर आनी हा कितें कर तें केलें काय फोटो मार बाबा हें पयलीं अशें अशें आसलेलें आतां आमी अशें अशें केलें घाल ग्रुपार तें शेअर कर बरोबर सोशल मिडियाचो बरो तरेन वापर जावंक शकता हम्म. प्रोवायडेड तूं कसो वापर करता तेचो तूं कसो बरो तरेन वापर करता सामकें. दॅट इज इम्पॉर्टंट ओके. आतां ओवरऑल जितलें आमी कन्वर्सेशन केलें तितूंतल्यान जर गजाली मेन शिकोवन घेवपाक जाय किंवा तुमकां हातूंत जर कितें एड करपाक जाय जाल्यार तें कितें आसतलें एड अशें कांय ना रे मेन कितें आसा तूं जें कितें करता पळय तें प्रामाणीकपणान कर हम्म. आनी जें कितें करता जें तूं कितें करपाक सोदता पळय तें 100% कर हम्म. तुका अभ्यास करच्या टायमार 100% अभ्यास कर हम्म. खेळच्या टायमार अभ्यासाचो विचार करनाका हम्म. ग्रावंडार तूं वयताना फाल्यां पेपर आहा कित्याक ग्रावंडार मरोंक येयला हम्म. ग्रावंडार आसा मरे खेळपाचें चिंत हम्म. हा अभ्यासा पडला अरे ते काय अमके 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 जावंक जाय आसलें मरे ते ग्रावंडा वयल्याचेर ग्रावंडार दवर हम्म. जेयता मरे 100% जेय हम्म. न्हावपाक गेला 100% न्हाव भायलो विचार करूं नाका जें कितें करता 100% कर एटलिस्ट 99% कर देव मागीर 100% करतलो तुजो कळ्ळें. आतां 100% म्हटल्यार कितें 100% कर म्हटल्यार कितें 99 प्लस तो देवाचो वन बरोबर तूं तुजें 99% दी तो मागीर तुका 1% दिवन तो हें करतलो तूं जो पर्यंत मेहनत करना तो पर्यंत तूं पास जावचो ना